Thanio Nakar Simasan Sinai Tani Kanker program Ani Gumati Zonal Officer bu kaisa program kotorma Orno Ungza Tini 23 Agos ADC man salno tuyi naino Orbo palalayo Engka orniwo Sini Jamatia ha khodani Sini Tripura Council of about Jeta khodani Orniwo about kami chairman Sini again khoda okra kesa aba tama sinai bumon for dalila Jamatia bo botongo gesini Jamatia ha da okrani orniwo proksa advisor Bisitra Mohan Jamatia ngas homas ni boro roktei nai oro kaisa panda kotor tong tormani pia orniwo bo phaina ni bagai ogrojak kan kya ni bagai ang bisa leting kha ga orno kok sana ni no ang script khai kok sale khai nai no Noro already duita bazai tongka mairo phaisa bainai aina wan sobai ang yang kok sale khai nai norok bai kisa tini hai itihas kahini ciri Tripura hawo ni thangmani no isa salaina ni hinai noron deskengo phayo bani bagai kisa jottono dorjo mayo kifan kisa tongbai jari hinai okra sakra aram deskang tongai rong minrong thana thaka hamya phari ti poison ang tiniwo or ang tini Hambairo, Chile Pandani Soba Potino, Botino, Panda Naitoke, Tinoro, or Chini Marani Sabzunal, under Rojeta Kahamke, Sonsoman Bagay, Chini Pandani Soba Poti, Marani Sabzunal, Chairman, Darana Hambairo, Eivor the War, Hambairo Chini, or Marani Sabzunal, Subject Diono, and Hambairo, Eivor the Chini, or by Chairman, Chini Marani Sabzunal, Wayara Riang, Taylor Block President, Sini Ata Joypono Jamatia, get Chili Yotni, President, Sobiram Riang, Bonoba Hambairo, Taylor Hambairo, Chile Burido Nivo, Chile Orgo, Maharani Salagang Buri Secretary, Brojakumari Jamatia, and Gakor Chini, Chili Da Vijay Mara, Unkumi Ham Donaba Ditaho. So, bani bagai bana ba hambairo, angka kita jok tuna hambairo kini ne otong tok salo. Kong kage sini o ADC man isi sidul. O mana sini titi ADC area o kebangma sini hatarhani ini jora illegal migrant hune nai chen kebang kok salai tung. Illegal migrant bo titi ADC o bahai kebangma hate Chini Jonasonka komoke ngei azorau bom haiklai chini somas chini society chini lai boma chini itihaso kabangma jagao no tinango gori khangai thangai kemanai o kema jagani no kirimani bisingtino chini aproni leader chini sai sekang asainai o dofani samang khainai ro sebab khangke chini let thui thangjaka Nogendra Jamatia Sini thui thangjaka Rathindra Jamatia thui thangjaka abot thagadra Kumaria Samasaran Tripura te Horinath Deborma borok bangma borok netara afrodino tiujes 1967 soni sini borok o Tripura rajyo Tripura saroni bagai borok bangma andolon khaika kabang anamaina andolon khaika bokrok phatare bujaka azorao borok lekha kereng Tabok Rathindra Jamatia song, Nogendra Jamatia song, Graha Kumaria song, Az Zorawachin Borok, Asir Lekha Kurung Borok Songka Belain Kom, Az Zorawan Borok Belain Lekha Kurung, Borok Belain Sizak, Borok Sakrinana ke Naimana, Government Sakri Kai Service Kai Borok, Officer Top Level Officer Borok Tongan, High Fellow. Borok dedicate kaika sabno yaparka o ha o dopa kemai tangsenai salsa tani kage sengras sabai tei dujade kaimani chini borok raja bai sason khaijak kaimani chini borok rasnitono buchia chini borok lekha para wasa khrin bagai truk berusa bani jawo kebangma jagao thangtani kariwo kebangma jagao chini borok tini kemar sraini borok khorang pisani jaga takoro bukro hakene chini borok logere kha Chini borok somayas jotono logere laika andolon sungsole laika abekel ente
Final lo tesa ni sai chini da bijay marak kom no kisa ule khai sai tangka hai pa ngesep zora kom ni bagang jota kom no salia 1984 সনে ডিক্লার খা 1985 সনে কাকে এডিসি ভোটিং ছিনা হিনে ভোট লাইকা তাফর বকর এগা তাবক চিনি অরনিও আবকে চিনি লাই থাংনাই চিনি লাই বুমা আংনি থাংকাবো এডিসি নো সমান সুকমানি ও এডিসি মান কাকে চিনি অর রাং ফাইসনাই লেখা পড়া খালাইনানি বাকি চিনি খমতা ফাইসনাই কাইসা ত্রিপুরাহাও যেমন বুইনি হানি হাইনো ইংসনাইনি সংলাইমানি পিয়া যেপ্রো চিনি এডিসিও শিডুল মানখা তিনিও চিনি শিডুল তিনিও পেরেলাই সাই और चिनी शिडुल जेमन त्रिपुराहाओ चिनी एडिसी एरियाओ ओ त्रिपुराहानि त्रिपुरा सारो चिनी जे त्रिपुराहानि इंडिजिनियस तंगनाय हानि न फांरो बरनि अधिकार बरनि मानथाय बरनि इतिहास बरनि केरागतमलाई बुमा तंगनाय बर कमाय थांनाय इंडिजिनियस दे पालाय खाना ताफोर बक्र आ बनो केके वालो जेमन वालो बरक जत हायुनि बरक इंडिजिनियस तंगनाय थांगि तंथों होननाय चिंता खायिनाय न तिनि यूएन अ तिनि बरक तिनि डिसिसन नाखा ओ हानि न फरता कमाथों पिया तिनि ओ काके सेंट्रल गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जेतो प्राइम मिनिस्टर ब तिनि ओ कमनो वानसुखा त्रिपुरा सारो और हानि बरक कमाय थांनाय खानै ब तिनि ग सेमिनाय तिनि एडीसी होननाय चंगा रय का ताफोर बक्र पिया एडीसी बाय जों तिनि बरक न कम्पेयार खायनाय काके ओ एडीसी चिनरो एडीसी 3 जना तंगु 2 जना नॉमिनेटेड खरब नै गवर्नर नॉमिनेटेड खायि दङो खरब नै ते आताय जना काके बुट बासा लायवै जे बुट कप्लाय नाय बन और ने एमडीसी नि नाय ते और ने बिचुनि ईएम सीएम लायनाय हाकेना और ने त्रिपुरा सार न नायकेनि खायथों लेखा पर या जागा लेखा मा पर लांथों तिनि अब लामा करै जागा लामा मा सुना लांथों त्रिपुराहाओ एडीसी एरिया त्रिपुरा सार न नाया नेंलांथों नाय न अम सरकार दिल्ली सरकार चंगै कथा फोरबख्र गेसंताब और न मा खासं तिनि एडीसी चिनि बरन अक्ताब तिनि गोबां भुल बुजिया बा भुल बुजा बुजिनि तंगो चिनि एडीसी एरिया न ब्लॉक नै तंगो ब्लॉक तै और म्युनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत तंगो ताकर बखर चिनि बरक कोनो तावा सगि ओ एडीसी खा अनरकम चिनि नगर पंचायत तै चिनि और म्युनिसिपल काउंसिल बायो एडीसी फेल लायो ताकर बखर ओ नगर पंचायत अंगके मेंबर बासा लायो तै म्युनिसिपल काउंसिल अंगका और तंग चेयरमैन बरक ने तिनो सोले लाय तो चिनि एडीसी अंगका हाया ताकर बखर और नो एडीसी इलेक्टेड बासा होते और तिनि जना गवर्नर जे नॉमिनेटेड खाइमा बाय 3 जना अब खाइया कोचिन और अंगके तमातो एमएलए बो अब 20 जना रिजर्वेशन सीट एसटी सीट तंग ताकर बखर बरक तंग जों वानसाराव नि जेते नगर पंचायत फेलायो तै और हानि इंडिजिनियस ओ हानि न फां त्रिपुरी जे दफा चिनि त्रिपुरा सारा ओ हानि न फां र बर ओ हानि रोल खाइतंगो या तिनिओ रांगरि नि दिया खाके बलगो रां फाइमस एडिसिओ रां फाइया बलगो पंचायत बर रां फाइमस चिनि जुनाल रां फाइया ओइ जे बरनि डिस्ट्रिक्ट लेवल रां फाइमस चिनि एडिसी हेड ऑफिसर रां फाइया ओ बलगो डिपार्टमेंट ओ रां बांगमास स्कूल जेते बर नाकेनि खाइमानि सलाय चिनि खाके पावर खाके तमा प्राइमरी स्कूल जरा सिता खरो बखरो प्राइमरी स्कूल तिनि 9 कुचै 3 कुचै बन रिपेयरिंग खाइनि रां लहर जाया ताखरो बखरो बनि बागैनो जों तिनि एडिसी मान